हुकूमत बिजली के सार्फिन से हाथ कर गई। 200 यूनिट तक इस्तेमाल करने वालों के लिए रिलीफ, ₹3.90 अदायगी करना होगी। 200 यूनिट से ऊपर मुकम्मल फ्यूल एडजस्टमेंट चार्ज होगा। कम यूनिट इस्तेमाल करने वालों को जून में रिलीफ दिया जाएगा। जुलाई के फ्यूल एडजस्टमेंट बिल्स में आएगी। आए आजमाइश की गड़ी में अपनों का दुख बांटें। वजीर आला पंजाब फ्लड रिलीफ फंड कायम। चौधरी परवेज इलाही का 5 अरब रुपए मुख्तस करने का ऐलान। वजीर आला पंजाब से मोनिस इलाही, गजनफर अब्बास शीना, शहाबुद्दीन खान, गुलाम अली असगर समेत दीगर शख्सियात की मुलाकात। क्या शोबा सेहत हुकूमत की तरजीहात से निकल गया? सरकारी अस्पतालों के लिए 4 अरब 18 करोड़ के फंड जारी ना हो सके। म्यू अस्पताल में ऑपरेशन थिएटर के आलात के लिए 20 करोड़ दरकार। सिम्स, PIC, चिल्ड्रन, डेंटल, गंगाराम समेत दीगर अस्पतालों में भी सेहत की सहूलियात मुतासिर। सरकारी स्कूलों की इमारतों को किराए पर देने का इंकशाफ हुआ। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी ने नोटिस ले लिया। स्कूलों के हॉल इम्तिहानी मराकज़ के लिए किराए पर देने से कबल मंजूरी लेना लाजिम करार। इमारतों को बगैर इजाज़त किराए पर न देने की हिदायत की गई। महकमा एक्साइज ने फिजिकल इंस्पेक्शन को कमाई का जरिया बना लिया। 31,000 गाड़ियां सिस्टम में ज़ेरे इल्तवा। बायोमेट्रिक सिस्टम पेपरलेस ट्रांसफर के बावजूद शहरी ख्वार होने लगे। कहते हैं फीस जमा कराने के बावजूद रजिस्ट्रेशन कार्ड नहीं मिले। पंजाब इमरजेंसी सर्विस एम्प्लॉयज रूल 2021 मंजूर। गुजरात में चनाब यूनिवर्सिटी के क्याम की भी मंजूरी। राजा बशारत की जेर सदारत कबीना कमेटी बराए कानून का इजलास हुआ। वजीर हायर एजुकेशन राजा यासिर हमायूं, वजीर CNW अली अफजल शाही भी मौजूद थे। डॉलर की उड़ान, रुपया एक बार फिर हलकान। इंटरबैंक में डॉलर ₹1.03 महंगा हो गया। ₹219.41 पर ट्रेड हुआ। ओपन मार्केट में डॉलर ₹220 तक फरोख्त हुआ। 4 रोज में डॉलर ₹4.76 महंगा हो चुका है। LDA के डेली वेजेस मुलाजमीन रुल गए। दर्जा चहारम के मुलाजमीन 2 माह की तनख्वाहों से महरूम। लिफ्ट ऑपरेटर्स, नायब कासद की बड़ी तादाद शामिल। हुकाम ने तनख्वाहों की अदायगी पर एतराज़ात लगाना शुरू कर दिए। डायरेक्टर फाइनेंस भी फाइलों को बिला वजह घुमाने लगा। वादा वफा ना हुआ। नाबीना तालिबात 3 लाख की इनामी रकम से ताहाल महरूम। वजीर आला ने 14 अगस्त की तकरीब में शानदार मिली नगमा पढ़ने पर इनाम का ऐलान किया। इंस्टीट्यूट ऑफ ब्लाइंड की तालिबात ने मिली नगमे पेश किए थे। असातिज़ा को मिलने वाली 50,000 की इनामी रकम भी नहीं मिली। मॉडल टाउन फ्लैट में बिजली के बेहंगम तार। मकीन खौफ के साए में जिंदगी गुजारने लगे। कहते हैं कई बार हादिसात हो चुके। लेस्को में मुतअद्दिद शिकायत की, कोई सुनवाई नहीं हो रही। प्लाटों की अलॉटमेंट जालसाजी से कम रजिस्ट्री की फीस अदायगी का केस। लीगी रहनुमा सैफुल मलूक खोखर के खिलाफ केस की समाअत 22 सितंबर तक मुलतवी। स्पेशल जज एंटी करप्शन कोर्ट मुश्ताक इलाही ने समाअत की। नैब तरमीमी एक्ट के बाद अदालतों के दायरा इख्तियार में अबहाम। एहतसाबी अदालत का साबिक MD रेलवे जहूर खट्टर के खिलाफ समाअत से इनकार। जज नसीम अहमद ने कहा कि अदालत को बरियत की दरख्वास्त पर फैसले का इख्तियार नहीं रहा। नैब केसेस को FIA कोर्ट मुंतकिल करेगा। समाअत 7 सितंबर तक मुलतवी। सारिफ अदालत की डिग्री पर अमल क्यों नहीं किया? 12 कंपनियों के मालिकान के वारंट गिरफ्तारी जारी। मलिक मुनीर ट्यूबवेल बोरिंग, हफीज सेंटर गुलबर्ग, टेलीशॉप कंटोनमेंट बोर्ड शामिल। जनरल फैन कंपनी, आलिमान ब्रादर टाउनशिप, कामरान बोरिंग शॉप और जफर ऑटो आबिद मार्केट के मालिकान अदालत तलब कर लिए गए। गुलशन इकबाल में चोरी की वारदात का ड्रामा बेनकाब। पुलिस ने बाइक के 15 लाख चुराने वाले शहजाद को साथी सुलेमान समेत गिरफ्तार कर लिया। फारूक आजम ने मुकदमा दर्ज कराया। SP इन्वेस्टिगेशन आफ्ताब फुलरवान के मुताबिक मुदई और उसके भाई ने लोगों का कर्ज देना है।
وزیر ہاؤسنگ اسلم اقبال کے زیر صدارت اجلاس FDA کی جاری اسکیموں کا جائزہ لیا۔ رہائشی نقشے کی 15 دن میں منظوری کی ہدایت، کمرشل نقشہ جات کی منظوری 30 دن میں مکمل کرنا ہوگی۔ یکساں نصاب تعلیم پر CEO's کانفرنس صوبائی وزیر تعلیم مراد راس نے صدارت کی، کتابوں کی فراہمی سمیت دیگر معاملات کا جائزہ لیا۔ مراد راس نے کہا، محکمہ اسکول ایجوکیشن پنجاب مکمل طور پر ڈیجیٹلائز ہو چکا، اب کوئی کوتاہی برداشت نہیں کی جائے گی۔ پنجاب یونیورسٹی میں اہم اسامیاں خالی، انتظامی امور متاثر، مستقل وائس چانسلر، پرو وائس چانسلر، رجسٹرار کی تعیناتی التوا کا شکار۔ 7 جون سے پنجاب یونیورسٹی میں مستقل وائس چانسلر رہیں، رجسٹرار کی اسامی جنوری، پرو وائس چانسلر کی اسامی جون سے خالی پڑی ہے۔ جرمن فاؤنڈیشن کے وفد کا لاہور کالج فار وومن یونیورسٹی کا دورہ، کنٹری ہیڈ برگٹ لنک کی VC پروفیسر ڈاکٹر بشرا مرزا سے ملاقات ہوئی۔ نوجوان نسل کی قیادت، انتظامی مہارت کی تربیت کی ضرورت پر زور دیا گیا۔ پروفیسر ڈاکٹر محمد افضل، ڈاکٹر سمیرہ نورین سمیت فیکلٹی ممبران کی شرکت۔ وزیر اسپیشلائزڈ ہیلتھ کیئر ڈاکٹر یاسمین راشد سے عالمی بینک کے وفد کی ملاقات، ڈاکٹر فنگزاہو، ڈاکٹر مانو نے پنجاب میں صحت کے منصوبوں کو سراہا۔ وزیر پرائمری ہیلتھ کیئر ڈاکٹر اختر ملک، فاطمہ شیخ، ڈاکٹر رانا سہیل کی شرکت۔ NA 118 کا ضمنی الیکشن، پیپلز پارٹی کا نون لیگی امیدوار ڈاکٹر شزرا منصف کی حمایت کا اعلان۔ ماڈل ٹاؤن میں حسن مرتضیٰ، اسلم گل کی رائے، شاہ جہاں بٹی کے ہمراہ مشترکہ میڈیا ٹاک، ملک ندیم کامران، رانا ارشد بھی ہمراہ تھے۔ بچوں کو جنسی اور جسمانی تشدد سے کیسے بچائیں؟ لاہور پولیس کے اہلکاروں کے لیے تربیتی ورکشاپ، مختلف تھانوں میں تعینات 35 انویسٹیگیشن افسران کی شرکت۔ تربیتی ورکشاپ کا اہتمام مقامی NGO نے کیا۔ چیئرپرسن چائلڈ پروٹیکشن بیورو سارا احمد، رابعہ ریاست، افتخار مبارک کی شرکت۔ سٹی ڈسٹرکٹ بوائز ہائی اسکول ٹاؤن شپ میں شجرکاری مہم، چیئرمین سٹی نیوز نیٹ ورک سید افضل حسین نقوی مرحوم کی یاد میں پودا لگایا گیا۔ شجرکاری مہم میں محمد سرفراز خان، مقصود احمد طاہر، ہیڈ ماسٹر محمد سیف اللہ فاروق، خواجہ محمد اشتیاق کی شرکت۔